हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि एणिकी स्कूल रे छात्र छात्री मानकु दियाजिबो मागणा जलखिया। राज्य सरकार कले घोषणा। केवल मध्याह्न भोजन नुहे, या सहित सरकारी स्कूल छात्र छात्री मानकु सकाळ जलखिया मध्य मागणारे प्रदान कराजिबो। एही घोषणा करिसंती तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। आज एक स्कूल कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। तबे से कहिसंती जे ए नै गतकाली एक बड़ निष्पत्ति निया जायछि। राज्यर वरिष्ठ अधिकारी मानकर सहित आलोचना पर मुझे फाइल दस्तखत करिछि। तेबे प्रारंभिक पर्यायर यह केवल प्रथम रु पंचम श्रेणी छात्र छात्री मानकु प्रदान कराजिबो बोली निष्पत्ति होइछि। तेबे मुख्यमंत्री कहिसंती जे साधारणतः पिलामाने स्कूल शीघ्र आसिबा पई सेमाने घरे सकाळ जलखिया खाई पारंती नाही। एहा द्वारा छात्र छात्रींकर मानसिक तथा शारीरिक क्षेत्र में अभिवृद्धि होई पारे नाही। तेणु सेथिपई ताहाकु दृष्टि रखी एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबरटी होछि राज्य में बढ़ुछि महिला मानकर क्षेत्र में मद्यपान हार प्रतिष्ठा एवं महिला निशा निवारण केन्द्र। निशा निवारण केन्द्र में साधारणतः पुरुष अंतेवासी रहुथिबा देखा मिलता है, किंतु प्रथम थर पर सरकारी उद्यम महिला मानकर पई निशा निवारण केन्द्र प्रतिष्ठा हेब। जटणी स्थित इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बा आईआईसी रे महिला मानकर पई निशा निवारण केन्द्र कार्यकारी हेब। राज्यर महिला मानकर क्षेत्र में मद्यपान हार बढ़ुवा दृष्टि आईआईसी रे महिला निशा निवारण केन्द्र प्रतिष्ठा एक स्वागतयोग्य पदक्षेप बोली मत प्रकाश पाई। तेबे केंद्र सरकार जारी करिଥିବା जातीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 5 अनुसार ओडिशा रे 15 वर्षରୁ अधिक बयसर 4.3% महिला मद्यपान सहित अभ्यस्त रहिछन्ति। सेथिरु ग्रामांचल रे 4.9% महिला मद्यपान करुଥିବା बेले सहरांचल रे 1.4% महिला मद्यपान करुछन्ति। परवर्ती खबरटी होछि तृतीय दिनिकिया भारत 119 रन वेस्ट इंडीज को हराइला। वेस्ट इंडीज विपक्ष में चली तृतीय दिनिकिया को भारत 119 रन जीति नहीं। प्रथम भारत टॉस जीति वेस्ट इंडीज को बोलिंग करने को छाड़ा। भारत पक्षर धावन शुभमन गिल बैटिंग आरंभ करते। व्यक्तिगत 58 रन स्कोर कर धावन हार्ली वालस बॉल रे पुरान को कैच दे पाविलियन फेरी जाइथिले। ते वर्षा ही मैच रे बाधक साजि 50 ओवर खेल को 36 ओवर सीमित करा जाइथिला। तेबे सुमन गिल शेष पर्यंत बैटिंग जारी रखी 98 रन स्कोर करते। धावन को आउट पर श्रेयस आयर बैटिंग करने को आसीथिले। फल भारत 3-0 दिनिकिया सीरीज जीति नहीं। सुमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषणा करा जाइछि। परवर्ती खबरटी होछि भुवनेश्वर गड़िब ई बस और ई रिक्शा। आसंताकाली मुख्यमंत्री करिवे उद्घाटन। राजधानी रे कालीठारु चलिबो ई बस। मो बस रो सफलता पर ई बस सेवा आरंभ हेबो। प्रथम पर्यायर 10टी ई बस चलिबो। शुक्रवार संध्यारे ई बस रो उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। ई बस सहित ई रिक्शा मध्य चलिबो बोली मो बस परिचालन संस्था क्रूड पक्षरु कहुଯାଇଛି। तेज प्राथमिक पर्यायर चलवाक रही 10टी ई बस 2 मास है भुवनेश्वर पहुंची सारी बेले ट्रायल रन जारी रही। परवर्ती खबरटी होछि समुद्र रे निखोज महिला पहुंचले बेंगालुरु रे। सर्च ऑपरेशन रे सरीगला कोटी रु अधिक टंका। आरके समुद्र कूल जड़े बहिता महिला निखोज मामलें अजब ट्विस्ट सामना आसी। जो महिला समुद्र रे बुड़ी जाइथा कथा कहला से महिला जनक बेंगालुरु रे रहिथिबा मोबाइल कॉल तथ्य जଣାपड़ी। आर साई प्रिया नामक महिला जनक निजर बापा माँ को मेसेज करी से सुरक्षित रहिथिबा एवं शीघ्र घर को फेरुथिबा सूचना दैछन्ति। तेज महिला निखोज हेबा परे समुद्र रे तांकर मृत शरीर खोजिबा पई सर्च ऑपरेशन जारी रहिथिला। तेज 3 दिन पूर्वे 23 वर्ष साई प्रिया निजर स्वामी श्रीनिवास सहित विशाखापट्टनम स्थित आरके बीच बुली आसीथिले। स्वामी स्त्री संजीवैया नगर बासिंदा। स्वामी एक फार्मा कंपनी रे काम करती। पत्नी समुद्र रे बुड़ी जाइଥିବା स्वामी अभियोग करथिले। तांकर कहिबा कथा समुद्र रे गाधोइबा समय उभय किछि समय पई अलगा हो जाइथिले। साई प्रिया समुद्र आड़ को जाई आउ फेरी नथिले। परवर्ती खबरटी होछि विशाल छक्का मारिले शुभमन गिल। स्टाडियम बाहर पड़िला बॉल। भारत और वेस्टइंडिज मध्य बुधवार सीरीज तृतीय दिनिकिया खेला जाइथिला, जेउथिरे भारत विजय हेबा सहित सीरीज को मध्य मूलपोछ करिनेछि। मैच रे हीरो रहिथिले शुभमन गिल। से दमदार 98 रन करथिले। तेबे शुभमन गिल एपरि एक शॉट खेलिथिले जहाँकि सबुठारु स्वतंत्र रहिथिला। से मारिथिबा एक छक्कारे बॉल स्टाडियम बाहर को चली जाइथिला, जार फोटो एबे भाइराल हेबार लागिछि। परवर्ती खबरटी होछि श्रावण मासरे चिकेन हैला सस्ता। एही सहर रे किलो 65 टंका। अंडा दर ह्रास पाइला।
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ସୋମବାର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି 15 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାସ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏବେ ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ଏହାର କାରଣ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶ୍ରାବଣରେ ଚିକେନ ଦର 50% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାରଣରୁ ଚିକେନ ଦର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 50% ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଚିକେନରେ ବିକ୍ରି କମ୍ ହେବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି SBI, HDFC ଓ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବଦଳିଯିବ ନୂଆ ନିୟମ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବଦଳିଯିବ। ନୂଆ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। RBI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ATM ରସିଦ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କାଗଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା RBI ଦ୍ୱାରା ବୁଧବାର ବା ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାଗଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ହଟାଇ RI ନିଜର ବ୍ରାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ସବୁଜ ଶାଖାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଲିଉଡରେ ନିଶା ଲିଙ୍କ ଖୋଳତାଡ଼ ହୋଇପାରେ ନିଶାର ଲିଙ୍କ। ବଲିଉଡ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଲିଉଡରେ ନିଶାର ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି? ହୋଇପାରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼, ଅଧିକ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ। ଷ୍ଟାର କଳିର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଚରସ ଲିଙ୍କ ନେଇ STF ବଡ଼ ବୟାନ ପରେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିପାରେ। STF ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, କମିଶନରେ ପୋଲିସ ସହଯୋଗ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲିଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଏହାର ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି STF। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି STF DSP ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଆଜିର ଦାମ କେତେ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା କାଲି ତୁଳନାରେ 35 ପଇସା କମି 113 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 33 ପଇସା କମି 94 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 89 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106 ଟଙ୍କା 31 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ରହିଛି। କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 106 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମଙ୍କିପକ୍ସ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟେଣ୍ଡର। ବିଶ୍ୱରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ମାମଲା ଏବେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ସାରିଛି। ଗୁରୁତର ହେଉଥିବା ଏହି ଭାଇରସକୁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ WHO ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିସାରିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବା ସହିତ ମଙ୍କିପକ୍ସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀକୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମଙ୍କିପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 8 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ 50% ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ରୋକ। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନରେ ଲଗାତାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି DGCA। 8 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ 50% ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଏହି 8 ସପ୍ତାହ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ନଜର ରଖାଯିବ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ 50%ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ଉଠାଇବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ DGCA ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା। ଏୟାରଲାଇନ୍ର ବିମାନରେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା, ଭିଜିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ଫୁଲବାଣୀ ବାରିପଦାକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆଦୌ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଫୁଲବାଣୀରେ ମାତ୍ର 7.2 ମିଲିମିଟର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 2.4 ଓ ବାରିପଦାରେ 1.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।